জীবন নাই মিরি খালি लाइट लगे दिया ना ट्यूब लाइट लगे दिया भंडा बुंदी तरकारी आज करा अरे बा मालो मरी गई मालो मरी बिछा काम नारे कले रात्रि रे बिछा काम होता ये रात्रि के दिन के जानी माइल कोन दिन रो मते सुगावना माइल दिन रो तो ना ये माइल बाहर होता दिन रे कामुचनी मसा रात्रि कामुचनी मोटा मुसा काम बिछा बिछा आलो वाली बिछा काम ना दिन रे खाली रास्ता वाला कामुचना यार कितना कौन अच्छी कितना सुन लो ना तुम जो कंकड़ा बिछरा कामला केमति नै मिठा नै ना पिता नै मिठा नहीं दिला कष्टटा को भला भोगितले तुम जानछ मिठा नहीं दिला आज पखाल भात भंडा आलू भड़ा बुड़ी भड़ा बुड़ी कर दिया भजा भुजी ने भड़ा बुड़ी हम परिया हमर नाही ने होम नाही ना हमर भल होम नाही ना हमर हम बैकग्राउंड म्यूजिक करि पानी ए जो बैकग्राउंड किसी नहीं पन सही आ हमर टिके भल होम नाही हळदी दियो भल रूम नाही गंगा दूसरा एडजस्ट कर जो एडजस्ट कर देंगे हाय फ्रेंड हाय गाइस मैन एडजस्ट करन हाय के सपोर्ट करन सपोर्ट के न करो मुझे जानी तम सपोर्ट सीधा बाटे सीधा आई सपोर्ट कर जा कर आता कर बले तोड़ा बिदा खाया इच्छा जा कर आता कर हलो परमाणु बम पकने वाला कुछ ढंग से आइयो अबे महादेव रागिति माने त्रिपुर हल्दी गोरुमा देखो आलू भेंडी बैगण सारू एरा कौन कौन पड़ जी के जान किछि पड़ेनी खाली आलू को भेंडी रोटी खाली घंटा हुंडी हो जी गया पूरा देखंदे कौन करे हम घर तुमने तेल अधिका खाऊ ना क्या खाना तेल अधिका खाओनी विटामिन भी अधिका खाओनी एति काई पखाड़ा भात को नोना का खाऊ सब बोला गोड़मा भजा भुजी स्टार्ट करता भुजा भुजी भजा भुजी जाओ एरी जाओ तुम कोई नहीं कितनी सी देलो ने खाई माय गॉड कितनी खरा देखिए बाबू हमर कुआरे गले घर घर बाट फाट दिया है जी बाबरी बढ़िया पाटी नाल बोइलानी ए बोलो मो खट ऊपर एटा किए भूत ना बहु म आ तमे किए गो आगो केना करी आम घरे बसीच तमे किए गो तम बदनटा टिके देखैलो तम सुंदर बदनटा ये महाल मांडा मो घर भीतर भूत पशि जाइछि ना कोन अने गाउना नाले गुदुल गुमे मा दे दे गोटे आ हेती की थाउ तमु के कइला मो घर पसिबा दे बसी ना कौन हेती रे आले आइ तमु के कइला मो घर को आइबा को जरा हो जी नाइ लो नाइ मते जरा हो
ଝିଅ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପା ଭଲ ନାହିଁ। ହଟା ପୁଣି ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ଘରେ କିଏ ପାଳରେ ପଶି ଯାଇଛ ହେଙ୍ଗାଟା ଆଣି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଛତୁ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ମତେ ବାଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ ହଉ ହଉ ତୋ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଛି। କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିବ ମାଲ ମାଣ୍ଡାକୁ ମାଲୋ ସେ ତାହେଲେ ତମର ନାଇଁ ଯୋଉ ଫଲୁଅର ବଢିବେ ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଆଉ ଗହମ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲାନି। ଚିଟି ନଇଁଗଲାଣି ଚିଟିରେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରୁଛ ତମେ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ନମ୍ବିଛି ଦେଖିଆ ସାମ୍ପୁ ମାରୁଛି ବଡ ବଡ ସାମ୍ପୁ ମାରୁଛି। ଆଉ କିଏ କଣ ଛୁଟିଆ ଛୁଟି କହୁଛ ସାମ୍ପୁ ମାରିବିନି ସାମ୍ପୁ ମାରିବି ଚୁଟି ବଢେଇକି ରେ କେତେ ଲମ୍ବା କରିଛ ମୋର ଦେଖୁନ ଲମ୍ବା ଅଛି ବହୁତ ବଡ। ହାତରେ ମାପିଛ ନା ବାଡ଼ିରେ ମାପିଛ ଡେଲି ସାମ୍ପୁ ତ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ। ତାହେଲେ ମତେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବିନି ଏତେ ସେ ସାମ୍ପୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦବ ଲମ୍ବା କୋଉ ନାଚ ପାଟିରୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ଭଲ ନାଚ କରୁଛ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନାଇଁ କଟିଗଲା ଆମ ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ତମର କୋଉ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରୁଛ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ପରୀକ୍ଷା ହୁବେଇଲ ଓକେ ହୋ ଓକେ ହୋ ଓକେ ହୋ ଓକେ ହୋ ଏ ବିଲୁଆ ନନା ଏକା ଏକା କୁଆଡେ ମୁଁ ହାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି। ବାବା ମୋ ଘରେ ଚୁରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଢ଼ିଆ ବାବା ଜଣେ ପଶିଯାଇଛି କେହି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇବେନି ଘର ଭିତରେ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ମୁହଁଟା ଚୁର ମୁହଁ ଟାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ବେଶଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆମ ଘରେ ନାଇଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଜି ପଟା ଗଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ କିଉଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେଇଛି ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ କି ଲାଗିଲା ଆମ ବାବୁଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ା ଏଇ ତମେ ରାତିରେ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିଏ ବି ତମକୁ ଦେଖିବେ ସେ ହାତ ପେଲେଇକି ସଡନ୍ ବେଉସ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଠି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ଜଣେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସିକି ମ୍ୟାକ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ସି ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ହେଇ ଇମା ହଁ ମ୍ୟାକ୍ସି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପୁଣି ଡବଲ ଫବଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଛ ଯାହା ଆଗ ତାହା ନାଇନି ନାଇନେ ଅନ୍ଧାରିଆକି ଦେଖ ମୋ ଘରେ ଜଣେ ପଶି ଆଇଲାଣି